Praise God. Hallelujah. Magpanindog kita maigsoon alang sa pag-ampo ang iyo nato ang tabang sa Dios iyang balaang presensya kanato karon. Amahan nga Dios, nagapasalamat kami sa imong presensya nga magapakig-uban kanamo. Salamat Ginoo nga ang imong pulong magdala og kinabuhi. Ang imong pulong magdala og kaayuhan. Ang imong pulong magdala og kagawasan. Nining tungura Ginoo among gi hatag kanimo ang tanang pagbulutan sa among makinabuhi pinagi sa mga pulong dihugi kami. Ingon nga ikaw nagadihog na sa imong mga pulong dihugi usab Ginoo ang tanan nga magapatalinghog sa imong mga pulong. Tuguti Ginoo nga ang tanan gayud o Dios masahod namo tungod kay kini Ginoo imong giandam alang man sa matag usa. O Dios, salamat sa panalangin sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Karong buntag maigsoon, buot na ko i-share kanato ang mensahe naguluhan the power of partnership. The power of partnership. Dunay gahom maigsoon sa pakiglambigit, pakigpartner. Hallelujah. Sa sinugdanan, sa pagbuhat sa Dios sa tao, nag-ingon siya, it is not good for a man to be alone. Dili gid maayo sa tao nga walay partner. Dili maayo sa tao nga mag-inusara lang. Mao nga sa pagbuhat niya maigsoon sa tao, iyag yung himuan o partner ang tao. Si Adan maigsoon, at nasayran nga ang Diyos nagabuhat o matod sa Biblia maigsoon, iyang kauban, helpmate. Helpmate, maigsoon, but pasabot dili maid, kung dili iyang kauban, iyang partner. Kay nasayod ang Diyos maigsoon nga dunay makagagahom og dakong butang mahitabo dili sa pag-inusara kung dili dunay dakong butang mahitabo maigsoon diha sa partnership. Nagatuo ang Diyos maigsoon sa partnership. Yan nahibaw ta ingon sa Bible, let us make man. Us. All right? Plurality of God, Father, Son, and Holy Ghost. Sa triune God maigsoon, dunay partnership. At nahibalan nga ang manifestation sa Dios maigsoon gipadayag sa tulo ka hutong, tulo ka bahin. Hallelujah. God as a creator, beginner, unya aton nahibalan maigsoon ang Dios nga amahan, siya mao ang nagmugna, sinugdanan. Ug unya ang Dios nga anak maigsoon siya mao ang nagdala sa kaluwasan sa kalibutan. Unya ang Dios Espiritu Santo siya mao ang nakapakig-uban sa magtotoo hangtod sa katapusan sa panahon. So tulo ka mga pagpadayag, o kining tulo ka pagpadayag maigsoon, nagpadayag ug nagpakita sa partnership sa Godhead. And so mismo ang Dios maigsoon dunay partnership. Mao nga sa pagbuhat niya sa tao, niya buhat ang taong nag-inusara, nagbuhat pud siya maigsoon og kauban sa tao, partnership gihapon. Mao na nga sa atong kaluwasan, wa taluwas sa maigsoon sa ato lang kaugalingon nga mag-inusara ta, kung dili gusto sa Dios masabta nato ang gahom sa partnership. Amen. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Two are better than one. Ang duha mas maayo kaysa usa. Nya lain nga translation nag-ingon, two heads are better than one. Ang duha kahuna-huna mas maayo kaysa usa. Kahuna-huna. Ang duha ka ulo mas maayo kaysa usa because they have a good
more satisfying reward for their labor. All right. Maayo kini tungod kay makatagbaw ang bunga sa ilang paghago sa duha. All right. Kung sa itong awit nga ato, kanunay madungog, no man is an island. No man is an island. No man stands alone. Hallelujah. Way tao maigsoon nga makabarog sa iyalang kaugalingon. Muna ingon ni Henry Wadsworth Longfellow, I am the captain of my soul. I am the master of my faith. I am. Pero di ka makabarog maigsoon sa imong kaugalingon, for no man is an island and no man stands alone. Sa Matthew chapter 18 verses 18 through verse 20, matud pa din himaigsoon sa King James version, verily I say to you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you that if two of you, listen carefully, that if two of you, do na gyoy maigsoon figure nga gisulti, a definite maigsoon nga gisulti ni Jesus. Nag-ingon siya, kung duha ka ninyo, two of you shall agree. All right. Again, partnership. Amen. Two of you, tingali ba na asawa mag-agree? Tingali higala, duha ka higala mag-agree. Tingali managsuon mag-agree. Tingali leaders sa church mag-agree together. Sa bisan unsa nga matter, bisan unsa nga point sa kinabuhi, if two of you shall agree on earth, dinhi sa kalibutan, okay, touching anything that they ask or they shall ask. Kung magtandog ka, doon na kay panginahanglan, doon na kay bugat nga problema, doon na kay gikinahanglan sa kinabuhi. Ingon sa Bible, pangitag usa ka partner nga mag-agree sa imong kabugat sa kinabuhi. Amen? Alright. Mangita ka, kay kini giingon ni Jesus, mas dako og efekto sa imong pag-ampo. Kay bisan unsa, duha ka ninyo mag-agree dinhi sa kalibutan, magatandog touching anything that they ask for, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For two or three gathered in my name, I am in the midst of them. Okay. Doon ay gitawag power partnership. Ingnan yung power partnership. Alright. Mauni ang power partnership is on God, you, and one partner person sa imong kinabuhi. God, you, and your partner person. So kinahanglan kada usa nato maigsoon doon gitay partner person para maigsoon makaangkon ta og gahom sa partnership. Atong pagpakan daw Ginoo. So karon mag-establish ka na. Ngita ka na kinsa imong partner. All right. Natural kung naa kay bana ayaw pangitag laing partner base sampaluhan kay sa asawa. Imo gyud asawa imong partner. Amen. All right. Kung ikaw Kristohanon, ngita ka maigsoon imong partner aron nga ma-experience nimo ang gahom maigsoon sa partnership. All right. Dunay gahom sa partnership nga wa nato ma-enjoy, wa nato ma-experience kay wa man nato maigsoon kini masabti. Alright. Kini nga principle sa power partnership maigsoon makahimo sa pag-obtain, makasinati kita maigsoon og mga milagro, mga gahom sa Dios maigsoon agig resulta ni ining maong prinsipyo. So kung gusto ta makaangkon og mga
milagro, intervention sa Dios, gahom sa Dios maigsoon, atong sulayan kini maigsoong paagi og prinsipyo sa Dios mahitungod sa power partnership. Alright. Kini maigsoon sa akong giingon, makasinati kita og miraculous result maigsoon from God. Bisan unsang nga mga butang maigsoon sa atong kinabuhi, it could be sa realm sa ato maigsoong pamilya o sa ato simbahan, sa ato maigsoong mga negosyo. Alright, tingali maigsoon sa atong trabaho, nagkinahanglan kita nga doon na maigsuoy malambigit nga makatawhan mga tao maigsoon. O miingon si Jesus sa atong gibasa, if two of you agree on anything concerning or touching anything, duha ka ninyo, two of you, partnership maigsoon, ingon sa Biblia, will agree, unsa ingon sa Bible, it shall be done. Amen. Dili si Pastor Largo gasulti ana, si Jesus mao'y gasulti ni ana, nga kung dunay makita niya nga maghimo og partnership, kung dunay Kristohanon nga mag-establish maigsoon og partnership sa iyang pagtuog, sa iyang Kristohanong kinabuhi, bisan unsa nga iyahang tandugon, bisan unsang matter sa kinabuhi nga iyang hangyoon, ingon sa Biblia, then it shall be done to them. Mahitabo kini diha kanila. Hallelujah. Muna nga, no wonder why ang Bible nagsulti maigsoon sa John chapter 10, the thief cometh not but what? To destroy. Unsa may gunobon sa yawa. Ingon sa yawa, mianhi siya aron pagbungkag, unsa may bungkagon sa yawa. Ang gisulti ni Jesus. Ang gisulti ni Jesus maigsoon nga itakdo. Ang gisulti ni Jesus nga atong i-establish. Ang gisulti ni Jesus nga atong himuon maigsoon ang partnership. Gusto sa yawa nga bungkagon maigsoon. Mianhi siya sa tuyo maigsoon aron iyang bungkagon mao ni ang iyang seriousness maigsoon. Dili siya nagtiaw-tiaw, dili siya maigsoon nag take for granted maigsoon sa gahom sa partnership. Nahibaw ang yawa maigsoon, nasayod siya sa prinsipyo sa Dios. Nahibaw siya nga kini dakong kahimuan sa usa ka Kristohanon kung siya mulambigit sa partnership. Mao nga iyang tinguhaon maigsoon. Seryoso ang yawa sa iyang buhat maigsoon nga iyang bungkagon ang bisan unsa maigsoon nga partnership. He is against partnership. Mao ni ang kasing-kasing sa yawa. Against siya maigsoon of any relationship. Kita ganit niya nga doon na maigsuoy nagkasabot na, nakita ganit niya nga doon na maigsuoy nagkauyon, kita niya maigsuon nga murag doon na duha ka huna-huna nga nagpunting sa usa ka tumong o katuyuan, maningkamot ug maningkamot ang yawa nga iyang bungkagon kini maigsuon. Pero kung wa pa kay gihimong partnership, way trabaho ang yawa. Hayahay paspulis ang yawa. Amen. All right. Mangutana ko nato, doon na ba'y ato may isang gibuhat, naglakang niining gitawag partnership? O mura gahuna-huna lang kami binul-anon, gahuna-huna, ija-ija, aho-aho. Bahala ka sa imo, bahala po ko sa ako. Malangit ka, maimpirno ko, wa kay labot. Oh. Pagkarong buntag, gusto na akong mahibalaan nga, dili ka pwedeng mag-inusara, kinahanglan ka malambigit diha sa partnership. Ato pagpakan daw ang Ginoo maigsoon. If we learn to unite, all right, kung mo sugod na gani ta maigsoon sa paglakang, diha maigsoon sa panaghiusa, diha maigsoon sa partnership,
sayon mapildi ang yawa. Maura ni ang kapildihan sa yawa maigsoon kung maghimo na taglakang sa panaghiusa. Kung maghimo taglakang sa partnership maigsoon. Kung muhaimo taglakang maigsoon nga makig-uyon sa usa. Alright. Ang yawa maigsoon mabuntog. Ang yawa mawad-an maigsoon sa iyahang gahom. Pero kung magsugod na ta maigsoon og pagbagutbot, pagbagulbol, kung musugod na ta maigsoon og kabugnaw sa atong kaugalingon, kasing-kasing, diha maigsoon sa pagbaton og partnership, kaangtanan maigsoon, koneksyon sa usa og usa, ingon sa Biblia maigsoon kini mao'y sinugdanan sa atong kapildihan. Dunay ingon maigsoon synergy, ang but ko nakadungog mo ni ining synergy. Ang synergy maigsoon means together we have much power and potential. Together, even two. Kung ikaw maigsoon, dunay potential. Kung ikaw dunay gahom maigsoon with other one, kung imong i-appeal, kung imong i-plus maigsoon ang inyong power, ang imong potential, ang inyong potential maigsoon, mas dako ang resulta. Mas dako maigsoon ang mahitabo kaysa imong kaugalingon maigsoon. Sa imong kaugalingon, maka-acquire ka, maka-accomplish ka gamay. Pero kung ang gamay nimong potential, ang gamay nimo maigsoon mahimo, imo na ganang i-partner maigsoon, I tell you, dako ang resulta ni ini maigsoon. Amen. Akong isulti bitaw nato unsa kita maigsoon dunay limitasyon. Mga tao ta maigsoon nga dili hingpit. Mga tao ta nga dunay utlanan sa atong gahom, utlanan sa atong kaalam, utlanan maigsoon sa atong kusog, dunay tay utlanan sa atong bahandi, sa atong mga katuyuan, plano sa kinabuhi, tanan ta maigsoon, wa angkon o kahingpitan sa kinabuhi. Doon na tayo utlanan. Amen. Bisan pa mga dato, milyonaryo, bilyonaryo, nagkinahanglan sila may partnership. Amen. Mga dato, kung way mga pobre, way mga saop, unsaon nilang ila bisog kadato. Na kay negosyo, pero kung way mamalit sa imong negosyo, nangita sila partnership, may silang business. Kita nga mga mamalitay, kita mao'y partner nila sa ilang negosyo. Ang tanan sa kalibutan maigsoon, naglihok, pinaagig partnership. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Bisan pa sa atong panalangin, adlaw-adlaw. Bisan pa sa atong nakabot maigsoon nga kaayuhan sa kinabuhi, kini maigsoon resulta sa partnership. Amen? Daghang ka nato maigsoon, natural, nakabaton tag kaayuhan sa lawas, kay gano'n man, hiadto magkag-doktor, nagpa-check up ka. So doon ay partnership, maigsoon nahitabo, aron nga, mahibaw kag unsay imong sakit, mahibaw kag unsay tambal imong paliton, mahibaw kag kanusan nimo tumaron ang tambal nga imong gipalit. Partnership maigsoon. Amen. Hallelujah. So, bisan sa atong mga magtutudlo, tumilabayng adlaw, happy World Teachers Day. Mga maestra nato din yung mga maestro. Pagpakan daw nato sila. Amen. Apilan na ninyo itong mga magtutudlo Sunday School po kay sa di man nato di nato ma-acknowledge itong mga Sunday School teachers hasta sa teacher nato sa PH 651. Ang basta tanan maigsoon nga nagtudlo. Alright. Kini sila maigsoon, partner nato sa kinabuhi. Amen ba? Di ta makabasag kung wa pa ni sila maigsoon. Dili ta mahimong maigsoon literate, mga tao nga doon na maigsoon pagsabot kung wa ni sila. So, doon ay partnership gihapon hitabo. Wa talang ta masayod, pero kini maigsoon is a form of partnership sa kinabuhi. Hallelujah. Sa Exodus chapter 17, kang Moses maigsoon. Exodus 17, verse 8 through verse 13. All right.
Then came Amalek, the descendants of Esau, and fought with Israel at Rephidim. Kini mo'y unang gyera, unang pakigyera maigsoon sa Israel sa paggawas nila gikan sa Ehipto. Moses said to Joshua, so kay gyera man ni maigsoon, dili man ni basta-basta. Alright. Gyera ni, kamatay ni. Sa ito pa, kung di ka maigsoon makadefensa, patay ka. Kung di ka makadefensa ni ining kahimtanga maigsoon, dinhirakutob ang ilang kinabuhi, ang Israel maigsoon, ang kasaysayan sa Israel. Pero niya maigsuoy ilang pagdaog. O ang ilang pagdaog maigsuon, gigamit nila ang principle maigsuon of partnership. The power of partnership. So klaro kayo dinhi nga gihatagan sila sa Dios og instruction kung unsaon pagdaog sa panggubatan maigsuon. Ingon pa dinhin, Moses said to Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Okay, si Moses maigsoon, inspired by God, instructed by God. Ingon, si Moses, magpili ka og mga tao. Alright, mga tao, unsay ilang trabaho, unsay ilang posisyon. Unsay ilang posisyon maigsoon, makigyera. Sila maoy maigsuoy mga sundalo dito sa patag, unya makig-away sila. Fight with Amalek. And he said, tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So dunay duha na dinhi maigsuon ka hutong. Dunay usa ka hutong dito maigsuon sa valley, dito sa patag, nakigsundangay, nakig-away, nakigpatay maigsuon. Ang usapog kahutong dito sa ibabaw sa bungtod, ingon sa Biblia, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. And so Joshua did as Moses said, fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the hilltop. So doon ay grupo sa taas, doon na po'y grupo sa ubos. So unsa ni siya maigsuon nga klaseng paagi sa giyera, gitawag ni maigsuon cooperative warfare. All right, or partnership warfare. Giyera maigsuon nga dunay partnership. Giyera maigsuon nga dunay kaangtanan sa duha ka grupo, duha maigsuon. Unsa tiingon kaganiha, two is better than one. Kung silang tanan adto lang dito sa patag magsigig sinundagay, mapildi sila. O kung sila pud tanan musaka ngadto magsun sa bukid o makig-uban kang Moses, mapildi sila. Kinahanglan magsun bahinon sa kaduha. Dunay partnership maigsoon. Alright. Ang usa dito sa ubos, ang usa pod dito sa taas. Ngunang dito sa site sa dayuan, doon na po dito'y mga kabilya, mga pala, mga piko, dito maigsuon, doon ay nagmasa, doon ay maigsuon, nagbaliko, doon ay naghakot tubig, hakot maigsuon o graba. Kanya sa ibabaw nga dapit maigsuon sa may kawayan, doon na po'y lingkuranan. Lingkod-lingkod lang dito sa Pastor Pakit, Pastor Eugene, og ako. Dito Miss Babaw, lingkod-lingkod lang yung tanaw-tanaw lang may dito sa nanggimasa, nanggipala. So si Moses, tanaw-tanaw lang siya dito, bigson sa ubos. And so Joshua did as Moses said, fought the Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top or the hilltop. And when Moses held up his hand, Israel prevailed. Inig pataas ni Moses sa iyang kamot, ingon sa Biblia, mudaog maigsuon si Moses, mudaog ang makatawhan sa Dios. Pero sa dili madugay maigsuon,
Moses' hand were tired, and he lowered his hand. Iya maigsong naus-us ang iyang kamot, kay gikapoy na siya. And when iyang gius-us ang iyang kamot, maigsoon, ingon sa Bible, the Amalek prevailed. Ang Amalek maigsoon, hindaog na sab. Sa ato pa, wa magdepende ang kadaugan o ang kapildihan maigsoon sa ubos, ang sweet ang power, hallelujah, ang gahom sa kadaugan o kapildihan maigsoon, naa sa ibabaw, naa maigsoon sa gahom sa Dios. Pagpaka natong Ginoo. Alright. So, muna lagi nga, usahay, magunahuna, ta maigsoon, kita-kita lang. Alright. Kita-kita lang, ato lang paningkamot maigsoon. But man shall not live by what? By bread alone, but by every word. Partnership gihapon na maigsoon, bread and word. Amen. Bread and word. Wa ko magsulti, magsigil ang gudmog ampo. Wa ko magsulti, sigil ang gudmog basag Biblia. Wa ko magsulti, sigil ang gudmog simba dinhi, Lunes hangtod Domingo. Doon nagihapoy atong paningkamot maigsoon. Doon ay bread. Doon ay ato maigsong paningkamot tawhanon. Maningkamot ta, magkugi ta. Ingon sa Biblia, ang taong tapulan, dili angay pakanon. But pasabot maigsoon, doon ay kabahin sa tawhanong bahin sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta maigsoon, manikay-sikay sa kinabuhi. Kinahanglan ta maigsoon, magkugi sa kinabuhi. Alright. Kinahanglan magbutang sa atong panahon, sa atong pagbati, o sa atong kasing-kasing, sa atong adlaw-adlaw maigsoon, nga panginabuhi. And at the same time, ingon sa Biblia maigsoon, partner sa atong paningkamot, mao ang atong pagsalig sa Dios. Amen. What shall it profit a man if he gained the whole world? Unsa may kapuslanang maangko nimo kining tanang paningkamot nimo sa kinabuhi, kining tanang pangandoy nimo sa kinabuhi, pero sa pikas pod ingon sa Biblia, malaglag ang imong kalag. Unsay pong gisulti sa Biblia, walay kapuslanan. Unsa may way kapuslanan, ang imong hago, ang imong paningkamot, way kapuslanan. Kinahanglan maigsoon nga dunay partnership. Balansi. Man is a balanced well-being. Amen. Doon ay pastor ako, maigsoon na ila, kauban nako sa una maigsoon sa grupo nga ako maigsoon apilan. Grabe kadasig. Adlaw-adlaw maigsoon, tuwa siya sa bukid, magwali siya. Adlaw-adlaw maigsoon, biyaan niya iyang mga anak, biyaan niya iyang asawa, biyaan iyang pamilya maigsoon. Basta lang nga dito sa bukid, makawali siya sa pulong sa Diyos. Maayo maigsoon. Hingabot ang panahon, ng iyang anak maigsoon tugod sa kagutom, ilang gidala ang tanan nila maigsoong mabaligya sa kusina, karahay, kaldero, takuri, maigsoon, gida nila sa junk shop, ila maigsoong gipatimbang kay ipalit og bugas. Bika mo gar. Kamu daw mo judge ining nga pastor. Ingon sa Bible maigsoon, kung dili ka makahimo sa pagtagad sa imong pamilya, ayaw maigsoon, ayaw pakaulawi ang pulong sa Dios. Ayaw pakaulawi ang Dios. Dili gusto sa Dios maigsoon mamatay ang imong pamilya kay ikaw nag-alagad kaniya. Dili maigsoon. Amen ba? Balansi maigsoon. So si Moses dinhi, hallelujah, iyang gitaas ang iyang kamot maigsoon, og sa dihang itaas ang kamot ni Moses, mudaog sila. Pero dito sa ubos maigsoon, naning kamot ang makatawhan sa Dios sa panggubatan. Alright. Ugunya nakita maigsoon ni Or o ni Aaron nga nabugat na ang mga bukto ni Moses, and so they took a stone, put it under him,
He sat on it, then Aaron and Hur held up his hands, one on one side, one on the other side, so his hands were steady. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. Praise God. Hallelujah. So, ana, partnership. Tanaw nato maigsoon kung asa dapit ang kinahanglang support. Amen? Amen ba? Ingon nga simbahan, tanaw nato asa dapit ang kinahanglang suporta. Kay maluya usahay maigsoon nagkinahanglang suporta. Usahay kulang maigsoon ang panginahanglan, kulang ang resources nagkinahanglang suporta. Aron maigsoon mo daog, aron kanunay mo taas maigsoon ang kamot ni Moses, nakita ni Hur o ni Aaron maigsoon mga partners, hallelujah, mga power partnership maigsoon. Matud pa sa Biblia, ila maigsoong gisapnay ang kamot ni Moses, wala og tuo, hangtod natapos ang panggubatan, hangtod maigsoon gislaughter sa mga katawhan sa Dios ang mga kaaway. Praise God. Naghangyo ko ninyo mga membro, alsahan ninyo ang kamot maigsoon sa leadership sa simbahan. Amen. Kusgadon yung amen para ganahan si Moses. Amen ba maigsoon? Mahimo tang Hur og Aaron. Praise the Lord. Ang leadership sa church maigsoon nagtan-aw og kadaugan sa panggubatan. Nagtan-aw maigsoon og kauswagan sa buluhaton sa Dios. Nagtan-aw maigsoon sa paglambo sa gingharian maigsoon sa Dios. Og di mahimo ni maigsoon sa pastor lang, di mahimo sa leadership nga mag-inusara lang nagkinahanglan og Hur og Aaron nga makabati maigsoon sa gahom sa partnership. Amen. Naaunta ta maigsoon. Muhawid unta ta sa kamot sa leadership. Muhawid unta ta maigsoon mahitungod sa vision sa simbahan. Muhawid unta ta maigsoon alang sa kadaugan sa buluhaton sa Dios. Mulambigit unta ta maigsoon alang sa kadaugan sa simbahan. Kung sa to ingon maigsoon, ang yawa mangita og paagi aron mabuntog niya ang simbahan. Og ang paagi sa yawa sa pagbuntog sa simbahan maigsoon usalan. Usalan. Iyang guluobon, iya maigsoong i-destroy, gubon niya maigsoon ang partnership sa simbahan. Amen ba? And so, his hands were steady until the going down of the sun, and Joshua mowed down and disabled Amalek and his people with sword. All right. So bisan ang pinakakusgan nga tao maigsoon, even the strongest individual with the greatest ideas must find others to connect with their quest for success. Di good pwede maigsoon nga siya lang. Di good pwedeng si Moses lang. Di good pwedeng si Joshua lang. Si Joshua na kinahanglan kang Moses, si Moses na kinahanglan kang Joshua, si Moses na kinahanglan kang Hur o kang Aaron. Hallelujah. Partnership. Partnership. Praise the Lord. Sa pulong sa Dios maigsoon, makita nato nga kining partnership maigsoon is being used for both good and evil. Bisan sa dautan maigsoon, gigamit gihapon ning partnership. Bisan sa dautan, do na muobra gihapon ang power of partnership. Bisan sa dautan maigsoon. Dunay kasaysayan nga gisulat sa Biblia maigsoon sa united effort sa usa ka community maigsoon sa mga katawhan working together in partnership. So nakita nato maigsoon sa Genesis
chapter 11 verses 3 and 4. O kini mao ang pagtukod sa turi ni Babil. Sa Babil, all right? Turi sa Babil. And they said, Genesis chapter 11 verses 3 through verse 4. Listen, they said one to another. So, unsabot pasabot, nagkasabot sila. Amen. Nagkasabot sila. Ila maigsong gitukod ang partnership. Nagsabot sila. Doon ay na-establish maigsoon nga partnership. And they said one to another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. So they had bricks for stone and slime for mortar. Genesis chapter 11 verse 4. So mao ni ilang gibuhat maigsoon. Ingod sa leader, maghimo ta og mga materialis para gamito natong turi. Kay atong kabuoton ang langit, atong ipaabot ang atong turi ngadto gayud sa salug sa langit. Kung doon na may salug ang langit, adto nato ang salug sa langit. Dili lang maigsuon 10-story building. Dili lang maigsuon 100-story building. Building maigsuon nga ang iyang height moabot maigsuon ngadto sa salug sa langit. Grabe nga unsa ni? Grabe nga pangandoy sa tao. Grabe nga desire sa tao maigsuon. Abto niya ang pinakataas maigsuon. Kutob sa iyang makita. Pinaagi sa unsa? Listen. Through the power of partnership. Iyon ko ninyo dunay gahom ang partnership. Amen. Nga bisan pagani maigsuon sa gahom sa partnership, pwede ka makatukod og turi ngadto maigsuon paingon sa langit. Mikay imposible na. Posible. Posible mahitabo maigsuon. Tanawa. Genesis chapter 11 verse 4, and they said, nagsulti sila, come, let us build us a city. Us. Dili I. Us. Plural. Alright. Magtukod ta og syudad. Nagkasabot sila maigsoon nga maghimog mga bricks, maghimog mga simento, aron nga ila maigsong itukod og turi. Unya nag-ingon sila maigsoon, magtukod kitag syudad. Let us build us a city and a tower whose top reach into the sky. Grabe nga pangandoy. Apan nagtuo sila nga kini nga pangandoy mahitabo maigsoon kung magpabilin lang ang partnership sa mga tao. Hello. Hello. All right. Magtukod tag balcony dinis likod maigsoon. Mahimo ka nato na. Ahimo ganila turi paingon maigsoon. Langit kana pang pilar ni. Pilar kapi. All right. Let us build us a city and a tower whose top reaches into the sky, and let us make a name for ourselves. Ngalan, magpadako ta sa atong ngalan, magpakita ta nga kita sikat. Ang garbo niya sa ato. All right. Tawhanon, kalibutanon, dautan, maigsoon nga tinguha og pangandoy, pero nahitabo maigsoon kay nganuman because of the power of partnership. Sultian ta kakarong buntag maigsoon. Kita dinhi kung dunay mahitabo nga partnership maigsoon, dunay dakong butang mahitabo og matukod sa atong taliwala. Ato daw pagpaka ng Dios maigsoon. We can build. We can build. Hallelujah. Amen. Pwede ta makatukod maigsoon. Genesis chapter 11 verse 6. Nakita sa Dios kini. And the Lord said, paminaw mo, kinsa ni maigsoon makatawhan sa Babil? Mga dautan nga tao.
Mga dautan maigsoon nga makatawhan nga gusto mo tukod og turi maigsoon aron labwan nila ang Dios maigsoon. Apan batud sa Biblia nakita sa Dios, and behold, the Lord said, behold, the people is one. All right. Kining mga tao nga walay Dios, kining mga tao maigsoon nga dautan, ingon sa Biblia, nagkahiusa sila. Hello? May pa ning dautan ka magkahiusa pa. Kining mga taong matarong usay, lisod nimo usahon. Lisod ka makakita o makadahom pa nagiusa maigsoon sa mga matarong. Kung naay Assembly of God 1, AG1, na po'y AG2. Kung naay 4 square 1, doon na po'y 4 square 2. Doon ay baptist nga fundamental, doon ay baptist nga continental, doon ay baptist nga kurtal, basta kay tal. Daghan maigsoon, klase-klase. Pero kini mga dautan maigsoon nga mga tao, they are one. Mas maayo pa sila maigsoon kay hingbay up sila sa principle maigsoon of the power of partnership. Maayo pa ni sila. Nakita sa Dios nga nagkayusa sila, and they have all what? One language. Usaray ila maigsoong sinultihan. Kita may nga, sige, magsabot ta, maghimo tag kuan diha, kaning himo tag kining balcony. Lisod lagi kayo kay palit bugas. Lisod kay busy ko. At tuta sa kuan sa dayuan magtrabaho tagwan, naalagi ko'y trabaho na ko at tuon, lisod kayo, busy ko, ako'y panahon. Lahi-lahi ang atong language. Hello? Uban ninyo, gasiga inyong mata, huwag kayo mo mahibaw kung saan nahitabo. Wa mo, blind mo. Kung saan di ay, naabayay gitukod nga building, church building sa dayuan. Ha? Mo ba? Wa gani mo mahibaw? Wa gani mo kalili, bisag paglili na lang? Lahi-lahi ang atong language. Shame on us. Why? Because this evil community, they are people as mga tao sila may suon nga murag usara. Usara ang ilang lingwahe. They all have one language. Ang one language nila every Saturday adto gyud ta sa dayuan. Kaduhan na ko madusmo sa dayuan maigsoon. Hapit mabungi ko dito. Pero ang akong language nga every Saturday mo adto gyud ko. Last Saturday maigsoon sa buntag alas 7, alas 6 maigsoon gahilanat pa ko taas ang ako maigsoon temperature, pero pagka alas 9 maigsoon hing-adto gyud ko because I have with me is one language. Amen. People is one. They have all one language. And this they begin to do. And now nothing tungod kay tunala sila'y usa ka language, tungod kay sila nagkahiusa, tungod kay sila nagkasinabot, ingon sa Biblia maigsoon nakita sa Dios nga way makapugong kanila. Nothing will be restrained from them. Wala, maigsoon. Way makapugong kanila. Bisan balatian, bisan wa sila pagkaon, bisan unsa maigsoon, way makapugong kanila. Kaya nga naman, they are in one. They have adopted maigsoon the spirit and the power of partnership. And now nothing
will be restrained from them which they have imagined to do. Nothing could stop them. Hallelujah. Amen ba magsoon? Grabe ni. Grabe ni. Makatuon gihapon ta bisan maigsuon sa mga daotang tao. Makatuon gihapon ta maigsuon bisan pa sa daotan nga mga katawhan maigsuon. Nga bisan pa sa ilang kadautan dunay prinsipyo maigsuon nga nahimong maayo para nila. O kining prinsipyo mao ang prinsipyo maigsuon sa pagsinabtanay. Power of partnership. Ibaw mo sa kapihan, si Haring Aguila, nga karon maigso na himo ng hari sa mga tamsi. 22 years old, as young as 22 years old. Pilay iyang miyembro maigsoon, siguro mga 6 to 7,000 maigsoon membership sa kapihan. Unsa na maigsoon cooperative. Unsa to maigsoon katiguman lang sa mga tao. Adto sila sa bukid para maigsoon ilang kainginon ang bukid, tamna nila ang bukid, dito sila mga nabuhi, malinaon nga mga nabuhi. Dito maigsoon, walay bisyo, wala tanan maigsoon. Matod pa nila nindot kaayo ang kahimtang sa bukid nga bisan pagani ang mga professionals maigsoon hinghawa resign sa ilang maigsoon trabaho mi-andip sila mi-appeal sila maigsoon nahimo silang partner. Hallelujah. Niining maong kalihukan maigsoon ni Haring Aguila. Alright. Unya doon na maigsuoy mga kaso nga gisumbong batok niini. Doon ay mga tao maigsoon nga nagsulti, batok maigsoon sa inhustisya, mga kriminalidad nga gibuhat maigsoon sa grupo. Pero kadaghanan maigsoon sa 5,000 mga membro nagsuporta maigsoon ni Haring Aguila. Kay nganuman tungod maigsoon sa power of partnership. Nahitabo manggali na mga grupo lang sa taong kulto. Yung ko kung yung anak pa lang yun ang pagsabot maigsoon sa simbahan. Kung ang mga utok maigsoon sa mga kulto parehas palang unta sa utok sa mga born again maigsoon sa kasimbahanan, doon ay mas dako pang mahitabo maigsoon kaysa kapihan maigsoon. Amen. Hallelujah. Mura sila mga buang dito. Doon ay ilang mga military po, milisya. Doon na po ilang maigsoon. Daghan dito. Departamento maigsoon. Mura gobyerno sila. Gobyerno within sa gobyerno. So yun na, grabe yun. Kana maigsoon bunga sa partnership. Bunga sa pag-uyon maigsoon. Panggang, gipahunong sa Dios maigsoon ang ilang tinguha. Genesis chapter 11 verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Nagtukod na gyud, naa na maigsoon, gitukod na, gisugdan na, taas na maigsoon ang turi. And then the Lord came down. Hingnaog ang Ginoo. Gunya, the Lord said, behold, they are one people, they have one language, and this is the only beginning of what they do, and now nothing they have imagined they can do will be impossible for them. All right, Genesis 7:11-7. Unsay gibuhat maigsoon sa Ginoo. Come, let us go down. And there, unsay iyang gibuhat para maundag ang ilang project. Unsay gibuhat maigsoon sa Dios. They confused. They mixed up. They confound the language. All right, ingon na Ginoo, sige, usaray paagi ani.
ang paagi ni para di sila magkasinabot, atong lubugon ang ilang pinulungan. Oo. Pag-ingon sa usa nga, itunol ng kuan, itunol ng simento. Ang gitunol maigsoon, bara di kabra. Nasuko na hinoon tong usa ka, di mo kasabot. Gihapak maigsoon ang bara di kabra, namatay itong maigsoon. Hanto nag-unay sila, naggubot ang tibuok maigsoon, nga nagtukod sa turi, napakgang, nahunong maigsoon ang ilang trabaho. Giunsa sa Ginoo, ilang gi-confused, ilang maigsoon gi-mixed up, aron sila dili na magsinabtanay. Basta na gani maigsoon, ma-mixed up na ang atong lingwahe, di na ta magsinabtanay. Amen. O kung di na ta magkasinabtanay, wa na'y matukod maigsoon sa bisan unsa nga atong gitinguha, nga atong tukuron. So motoy ako gisulti ninyo maigsoon. And so God mixed up, confused their language, that they may not understand one another's speech. Verse 8, and so the Lord scattered them abroad from that place upon the face of the whole earth, and they gave up building the city. Therefore the name of it was called Babel, because there the Lord confounded the language of all the earth, and from that place the Lord scattered them abroad upon the face of the whole earth. So the Lord saw the unity of the people, of the evil ones. So nakita sa Dios nga nakaiusa maigsuon ang sinultian sa mga dautan nga mga tao. And so, ingon din maigsuon, para nga dili ma-accomplish, para dili matiwas ang ila maigsuong pangandoy o tuyo nga tukuron ang turi maigsuon, gilibog sila, pinaagi maigsuon sa paghatag sa Dios og lain-lain nga mga pinulungan. So wa sila magkasinabot, naundang maigsuon ang ilang pagtukod. Pamina mo, even today, bisan karon maigsuon, any misunderstanding, sa akong gisulti maigsoon, kung doon na gani misunderstanding, maigsoon, kini nga butang maoy makapugong ka nato sa pag-accomplish maigsoon og dagkong mga butang, either sa atong kinabuhi o sa buluhaton sa Dios. Misunderstanding. Inan yung misunderstanding, maigsoon. All right. Amen. Dili gyud, dili og dili gyud. Hallelujah. So, para sa mga tao maigsoon nga nagtukod diini, mga tao sa Shinar nga nagtukod maigsoon, it was all about making a name for themselves. Nganong gatukod sila, ang tuyo maigsoon aron nga magbutang sila og pangalan sa ilang kaugalingon. Aron makabaton sila og kadungganan sa ilang kaugalingon. Panining kabuntagon maigsoon, hallelujah. Doon ay mas dako pa og labaw pa maigsoon makagagahom resulta diha sa lawas sa Ginoo kung atong usahon ang atong kaugalingon. Ato usahon ang ato maigsoong mga tinguha sa labing dako nga kaus sa maigsoon alang sa pangalan sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Pakpaka do natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. And so, konsulti nato maigsoon nga ang yawa, nakig-away siya, ang yawa maigsoon, nagkayo-kayo ang yawa, kung makita niya maigsoon ang relationship sa panimalay, sa magtiayon, dili maigsoon malipay, magkayo-kayo ang yawa sa kasuko, kung dunay maayong relasyon o pagsinabtanay, diha sa simbahan maigsoon sa katuyuan, sa pagpadako sa ngalan sa Ginoo, mauna nga dili malipay ang yawa maigsoon. Gusto niyang bungkagon, gusto niya maigsoon nga tangtangon ang tanang gibugna nga relasyon maigsoon sa usa-usa. Alright. Hallelujah. Muna nga sa Pilipinas, doon ay labaw sa 50% maigsoong record. May tungod maigsoon sa separation, sa magtiayon.
pwedeng naar sa balay, pwede maigsoon nagkabuwag, 50% maigsoon sa kaminyoon. Doon na maigsoon separation nga nahitabo. Mao na maigsoon ang nahitabo. O nakita nato maigsoon nga murag nahimong nagbadaogon ang yawa maigsoon. Nakadaog siya ni ining paagi matud sa Biblia sa iyang tinguha sa pagpatay, paglaglag o pagpangawat sa relasyon. Matag magtiayon nga magkabuwag maigsoon, managbangi o magkabuwag maigsoon, kalipay o kadaugan sa yawa. Right. Mauni ang nahitabo maigsoon sa atong mga kasimbahanan, sa akong gisulti ninyo. Ngan lima simbahan maigsoon nga wa magkabuwag, wa maigsoon magkabungkag ang relasyon. Sa kalibutan maigsoon, ang way katapusang suliran sa ato maigsoon giatubang sa nasod, nganing West Philippine Sea maigsoon, nga adlaw-adlaw naa sa pamantalaan, adlaw-adlaw gibalita maigsoon sa telebisyon. Hallelujah. Kining tanan maigsoon relasyon. Mao kini maigsoon ang lisod kaayo. Ga-struggle maigsoon ang tanan niining kahimtang maigsoon, matter of relationship. Mao ni ang gikalisdan maigsoon sa akong gisulti nato. Mao nang kinahanglan nining kabuntagon mangandoy ta nga maintain nato maigsoon ang relationship. Amen. Ato maigsoon tinguhaon nga magpabilin lig-on maigsoon ang atong panaghiusa, ang atong relasyon maigsoon. Kay sa atong nasayran nga dunay gahom sa relasyon maigsoon, ato kini maigsoong i-maintain in work, atong trabahoon maigsoon ang relationship. I tell you, ang relationship dili ni siya maigsoon pirlas nga mahulog gikan sa bunga sa saging tindok. Dili maigsoon. Dili ingon ana maigsoon. Dili istorya ni Uray Angkay maigsoon ang kalig-on sa relasyon. Kung dili kada usa ka nato ning kabuntagon kinahanglan atong trabahoon ang atong relasyon sa usag-usa. Amen. Bana ka trabahoa ang imong relasyon tali sa imong asawa. Ginikanan ka trabahoa ang imong relasyon tali sa imong mga anak. Anak ka buhata ang imong mahimo aron nga malig-on ang relasyon tali sa imong ginikanan. Sa simbahan, ngadto sa mga membro, isig ka membro ngadto sa pastor, lig-uno nato ang atong relasyon. Hallelujah. Kay mao kini ang gitinguha sa yawa nga iyahang gub-on ni ining katapusang mga adlaw sa atong panahon. Amen. Prayer, pag-ampo. Nag-ampo ba mo sa inyong partner? Amen? Sige taampo sa uban, pero ikaw ba na nakaampo ba kay sa imong asawa? Ikaw asawa, nakaampo ba ka sa imong bana? Alright. Imong partner, mo imong una dalhon sa Ginoo pag-ampo. Kay unsaon pa maigsoon, bisan pa kung gitubag ang imong mga pag-ampo, panabungkag na ang relasyon sa partnership. Wa gihapon maigsoon. Unahan ninyo, pag-ampo maigsoon. Human ninyo trabahoon, ang trabaho maigsoon sa partnership, kaduha maigsoon mao ang pag-ampo. Iampo ninyo. Bana, palihog, iampo ninyo inyong asawa. Amen. Iampo ninyo asawa, mag-ampo mo sa kayuhan para sa inyong mga bana. Alright. Labi na yung mga banang gwapuhon, ampo ninyo kanunay na. Ing amin si Minard. Tinood na. Kay, iyawa ra ba, daghang paagi nga gusto niyang magbungkag ang relasyon. Bahog-bahogan usahay siyawa. Bahog-bahogan. Kita ng bana o gamay hawak, usahay ra ba? Madana. So, iyan po ninyo pag-ayo. Iyan po ninyo pag-ayo. Mga anak, maginikanan. Right. Simbahan, nag-ampo ba mo ni Pastor Largo? Yan po ninyo, kay kaning tiguwang na ta, sakit likod, sakit tuhod, daghan ng mga sakit-sakit.
kinahanglan maigsoon suportas pag-ampo aron mahimo tang partner diha sa Ginoo. Praise God. Ako pud kanunay nag-ampo kaninyo. Praise the Lord. Mag-ampo ay ta sa usag-usa. Partner ta diha maigsoon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Ato daw palakpakan ang Dios. And you are to work, have to work for relationship. Pray for relationship. Ikaduha maigsoon, ikatulo kinahanglan commitment sa relationship. Amen. Commitment. Kana bang kanang imo maigsoong unsa ni commitment, makita maigsoon ang tinuod nga commitment sa relationship pag-abot maigsoon sa mga storms, pag-abot maigsoon sa mga trials sa kinabuhi. Moabot na gani ang mga bagyo sa pagdiayon, bagyo sa pamilya, diha na makita, diha na maigsoon masulayan, diha na madayag ang tinuod natong commitment maigsoon. Amen. Dili lang musulti nga ikaw committed ka sa panahon sa kasal, dili lang maigsoon. Kung dili sa panahon sa kalisod, sa panahon maigsoon, sa mga bagyo sa kinabuhi nga mudangat kanato, mao kini ang panahon maigsoon nga ato nang ipakita ang atong commitment. Kay kung walay commitment maigsoon, listen, kung makita sa yawa nga walay imong pakigsaad, walay imong tinuod nga pakigsaad maigsoon sa partnership, inig-abot sa bagyo, inig-abot sa kalisdanan maigsoon, mukatawa ang yawa. Kay nga naman, iyang makita maigsoon nga mabugto na ang panaghiusa, ang commitment maigsoon diha sa partnership. Lastly, Ephesians chapter 4 verse 16. Ephesians 4:16, for because of him the whole body, the church, because of Jesus, the whole body, the church, in all its various parts, closely joined and firmly knit together. Ingon sa Biblia, listen, kita maigsoon lawas ni Kristo. Kada usa kanato unsa? Bahin sa lawas. Bahin sa lawas. Ang Biblia nag-ingon maigsoon, all parts are closely joined together. Closely and firmly knit together. Hallelujah. Bikin sa may kusgan diha ka tao, bunlutan ning akong buktod kung matanggal ba ni. Bull and sakit raning naa dire. Alright. Kana maigso naghaloob sa akong dire, bull and sakit lang na. Bisag kinsang kusgan nga tao maigsoon, ipabunlot niya dili matanggal ning bull and sakit maigsoon. Kay ngano man, ingon sa Biblia, kining bull and sakit were closely joined and fit together. Di basta-basta maigsoon mabulag. Tell you, kining ato maigsong simbahan, ikaw og ako, ikaw og ang imong isig ka Kristohanon, dili basta-basta mabungkag maigsoon. Pagpaka natong Ginoo. Why? Because we are closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied. Gisuplayan sa Dios, gibutangan sa Dios og ligaments, gibutangan sa Dios, gisuplayan sa Dios, hallelujah, og ligaments maigsoon. Ang kada parte para kini maigsoon dili basta-basta mabungkag. Karong buntag maigsoon niya ka sa simbahan, dili ni association, dili ni corporation maigsoon. Kini lawas ni Kristo. We are the body of Christ. Muna nga daghan kaayo yawa,
dagang inspired sa yawa, begson, muanhi sa atong simbahan, o muadto sa inyong balay, mudaot ni brother, ni sister, against brother and sister, mudaot kang pastor, mudaot ngadto sa membro, ang tuyo, maigsoon, aron buwagon, ang buwagon maigsoon, ang ligaments, buwagon maigsoon, ang ball and socket, ang part sa lawas, pero dili basta-basta maigsoon. Dili basta-basta. Kay kita maigsoon gitakdo sa Dios sa iyang gahom, sa iyang grasya, sa iyang dugo, o sa iyang kamatayon dito sa cross. Praise the Lord. And so we are closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied when its parts, with power adapted to its need, is working properly. Hallelujah. And all its functions grows to full maturity, building itself up. Building itself up. Niya ka sa simbahan, paminaw, dili ka maigsoon motobo sa laing simbahan. Di ka motobo sa Foursquare. Di ka motobo sa Baptist. Di ka motobo maigsoon sa G12 na simbahan. Dinhi sa tandag, motubo ka lang dinhi sa Assembly of God, kay mauni ang lawas ni Kristo, diin ikaw gipahiluna. Pakpakan nimong Ginoo. Magtubo ka maigsoon where you will grow to where? To full maturity. Full maturity. Magtubo ka. Karon gamay pa ka, wa pa ka magtubo. Dili pa mature maigsoon, pero moabot ang panahon sa kadugay maigsoon, fully mature na maigsoon ang imong kahimtang diha sa parte sa lawas ni Kristo. Praise God. So, ang Diyos maigsoon nag-supply supernaturally, supplies things which we need through joints. Hallelujah. Connecting points. Paminaw mo, connecting points. Niya ka sa simbahan karong buntag, pero wala pa kay connecting points. Niya ka karong buntag din maigsoon, wa ka mahibaw. Ang imo lang, basta musimba ka lang kada Domingo, musimba lang ka dinhi, muhatag og offering, okay na, uli ka, paabot sa sunod Domingo, sayop na maigsoon, sayop na. Walay mahitabo sa imong kinabuhi, walay matukod sa imong kinabuhi. Ang gusto sa Dios karong buntag nga doon na ka maigsoon connecting points. Joint maigsoon. Power partnership. Amen. So kada usa nato palihog pangita og joint partner nimo maigsoon. Pangita og partnership nimo. Praise God. Mayroon ka kasi, sister, pwede ba nga partner ta? Pwede ba nga partner ta? Para nga doon ay joint maigsoon. Magtubo ka diha maigsoon sa lawas ni Kristo. Kay kung detach ka maigsoon, kung dili ka takdo sa lawas, bisan unsa o panimong balik-balik dinhi, bisan unsa pa imong buhaton dinhi, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, dili ka maigsoon mutubo, dili ka maigsoon ma-mature. Kay wa ka matakdo, maigsoon, wa ka ma-fitly joined together. Mao nang niya ka gusto sa Dios nga matakdo ka maigsoon. Through partnership. Through partnership. So doon ay ato maigsoon nga cell group. Pwede ta diha maigsoon magsugod sa cell group. And then makita nimo maigsoon nga doon ay personally, doon ay tao nga gusto nimo ma-partner maigsoon sa imong pagtuo. Mutubo ka. Amen. Hallelujah. So, mao na maigsoon ang giingon sa Biblia. I hope nga karong buntag nakatuon tagyutay sa pulong sa Dios. Akong gipahinaot nga di ta magpabiling detach. Di ta magpabiling maigsoon nga bulag sa lawas. Apan karong buntag maigsoon partner ta. Kabahin ta sa lawas ni Kristo. Ang Diyos magpanalangin nato, atong pasalamatan ng Ginoo. Amen.